मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर शहजाद अशरफ आप सबकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा हमेशा आपके साथ है। मेरे अजीज़ों, रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें रोज़ा रखते होंगे। खुदा का शुक्र है। आज मैं आप सबके सामने मौजूद हूँ और रोज़े ही के हवाले से खुदा के कलाम में से चंद बातें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। जब हम खुदा के कलाम में से अमाल की किताब 13 बाब और उसकी 2 आयत को पढ़ें तो हमें कलाम खुदा में कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। मेरे अजीज़ों, जो आयत आज मैंने आप सबों के सामने तलावत की है, उस आयत में लिखा है कि जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे। अक्सर औकात गैर अक़वाम के लोग मसीही लोगों से पूछते हैं कि आपका रोज़ा कैसा होता है। बल्कि पूछते नहीं, बल्कि अक्सर औकात गैर अक़वाम के लोग मसीही लोगों को बता रहे होते हैं, जी आपका रोज़ा ऐसा होता है, आप तो आग की पकी चीज़ नहीं खाते, बाकी सारी चीज़ें खा लेते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें गैर अक़वाम के लोग हमें बता रहे होते हैं। आज मेरे जहन में आया कि क्यों ना खुदा के कलाम में से इस बात को सामने रखा जाए कि मसीही रोज़ा होता कैसा है, ताकि गैर अक़वाम के लोग भी जानें कि मसीही रोज़ा कैसा होता है और मसीही लोग भी जानें कि मसीही रोज़ा कैसा होता है, और आइंदा वो हमेशा गैर कौम के किसी भी शख्स को बेहतर तौर पर बता सकें, जी हमारा रोज़ा ऐसा होता है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज खुदा के कलाम को आप सबके पास लेकर आया हूँ। आज जो मेरा मज़मून होगा वो है मसीही रोज़े का तारुफ। आज हम इसके तारुफ को देखेंगे कि मसीही रोज़ा होता कैसा है। मेरे अजीज़ों, जब हम पुराने अहदनामे को इब्रानी ज़ुबान में पढ़ते हैं, उर्दू में नहीं बल्कि इब्रानी ज़ुबान में पढ़ते हैं, तो इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ और रोज़े की जगह पर जो लफ्ज़ आया है वो है टसूम, TSUM, टसूम। पुराने अहदनामे में यानी इब्रानी ज़ुबान में जहाँ जहाँ रोज़े का ज़िक्र है वहाँ पर लफ्ज़ टसूम आया है, और टसूम लफ्ज़ का मतलब है खाने पीने से परहेज़ करना, खाने से दूर हो जाना। तो मेरे अजीज़ों, असल में रोज़ा इसी को कहते हैं। गैर अक़वाम के लोग भी जब रोज़ा रखते हैं तो वो खाने पीने से परहेज़ ही करते हैं। मसीही लोग भी जब रोज़ा रखते हैं तो वो हमेशा खाने पीने से परहेज़ करते हैं। पुराने अहदनामा में जब यहूदी लोग रोज़ा रखते तो आपको बताना चाहता हूँ कि वो हमेशा इसी तरह से रोज़ा रखा करते थे, यानी खाने पीने से परहेज़ किया करते थे। यहूदियों में रोज़ा रखना एक आम बात थी। यहूदी लोग अपने मजहबी फ़राइज़ को अदा करने के लिए अक्सर औकात रोज़ा रखा करते थे। जब हम पुराने अहदनामे को पढ़ें तो हमें बहुत सारी जगहों पर ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि यहूदी लोगों ने मातम करने के लिए रोज़े रखे। हमें बहुत सारी जगहों पर ज़िक्र मिलता है कि यहूदी लोगों ने खुदा के हजूर तौबा करने के लिए रोज़े रखे। हमें बहुत सारी जगहों पर ज़िक्र मिलता है कि यहूदी लोगों ने खुदा से ताकत हासिल करने के लिए भी रोज़े रखे। इसके अलावा यहूदी लोगों में एक त्यौहार था, योम कफ़ारा। ये त्यौहार जिस दिन आता था तो पूरी यहूदी कौम रोज़ा रखती थी। तो मेरे अजीज़ों, हमने इस बात को पुराने अहदनामे में देखा कि रोज़ा जो है वो खाने पीने से परहेज़ करना है।
اب چلتے ہیں نئے عہد نامے کی طرف۔ جب ہم نئے عہد نامے کو یونانی زبان میں پڑھتے ہیں تو یونانی زبان میں جہاں جہاں پر بھی لفظ روزہ ہے تو روزے کی جگہ پر لفظ نیسٹیو آیا ہے۔ یونانی زبان کا لفظ نیسٹیو آیا ہے، اور نیسٹیو کا مطلب بھی بالکل یہی ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرنا۔ نئے عہد نامے میں ہمیں بہت ساری جگہوں پر یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ لوگوں نے توبہ کرنے کے لیے روزے رکھے۔ بہت ساری جگہوں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے خدا کی رہنمائی کو حاصل کرنے کے لیے بھی روزے رکھے۔ بہت ساری جگہوں پر ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ خدا کے خادمین نے اپنے خدمت کے کام کو کرنے کے لیے روزے رکھے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے مسیحی روزہ، جس میں ہمیشہ کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ غیر اقوام کا روزہ بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، تو پھر مسیحی روزے میں کیا خاصیت ہے؟ تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی روزہ کھانے پینے سے پرہیز کرنا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ جب ایک مسیحی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس نے سب سے پہلے کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی آنکھوں کو بدی سے روکنا ہے، یعنی روزہ رکھ کے اس نے اپنی آنکھوں کو بدی سے روکنا ہے، یعنی اس نے کوشش کرنی ہے کہ میری آنکھیں بدی نہ دیکھیں، میری آنکھیں بدی نہ سوچیں، میری آنکھیں یعنی وہ چیزیں نہ دیکھیں جس سے خدا منع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مسیحی شخص جب روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنے دل کو برے خیالوں سے روکتا ہے، اس نے برے خیالوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بری سوچوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ رکھ کے اس نے برے کاموں سے بھی پرہیز کرنا ہوتا ہے، اس نے ٹی وی سے بھی پرہیز کرنا ہوتا ہے، اس نے فلموں سے بھی پرہیز کرنا ہوتا ہے، اس نے ڈراموں سے بھی پرہیز کرنا ہوتا ہے، اس نے تمام طرح کے برے کاموں سے بھی پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے مسیحی روزہ۔ مسیحی روزہ یہی ہے کہ جس میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ انسان بدی سے بھی پرہیز کرے، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے پورے جسم کو بدی سے بچائے۔ یہی مسیحی روزہ ہے۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آج جتنے مسیحی بہن بھائی اس پیغام کو سن رہے ہیں تو آپ ضرور اس پیغام سے برکت حاصل کریں گے، اور آئندہ جب بھی آپ روزہ رکھیں گے تو بالکل اسی طریقے سے روزہ رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی غیر قوم کا فرد یعنی کوئی بھائی یا بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے بھی ضرور اس پیغام سے برکت پائی ہوگی، آپ بھی ضرور اس بات کو جان گئے ہوں گے کہ مسیحی روزہ کیسا ہوتا ہے۔ سو خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔